हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? गला अब्दी पानी आ गया, गमछा तो खुल गया, गोलक दी पानी आ गया, गमछा खुल गया, लेंटी तो उतार दिया। लेंटी तो उतार दिया। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? टॉफी तो चुरा लिया। किसके चुरा लिया? कैमते चुरा लिया, घर का पाका करे गया। হে প্রভু, আমি বিশেষ করে ভারতের ময়ূর রঞ্জন নাকি ভয়ূর রঞ্জন তারে বলতে চাই বাংলাদেশ দখল করবি। প্রথমে এখন টফি নিছি, আরো কিছু নেওয়া হবে। ইয়ার পরে বেশি কথা হইলে আরো বেশি নিব। কি করবি? আজকে টফি নিছি, কালকে অন্যটা নিব, কিচ্ছু করার নাই।